उम्मीद है हमारे तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। तबसरे पे तबसरा और जिले हुसैन की जानिब से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आजकल मुल्क में बहुत शोर है कि हमारे मुल्क में सेनेट के इंतखाबात में किस तरीके से धांधली होती है, किस तरीके से रकूम जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके से इन सेनेट के इंतखाबात को एक हॉर्स ट्रेडिंग के तौर पे बकरा मंडी की तरह से सेनेटर्स को के लिए जो वोट्स हैं उनको खरीदा जाता है, एमपीएज एमएनएस को कैसे खरीदा जाता है। ये वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं, इसके अंदर अभी जो आप जिन शाह साहब को इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, मोहम्मद अली बाचा साहब हैं, जो कि पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा हैं खैबर पख्तूनख्वा के। उनके ऊपर ये इल्जाम है कि उन्होंने ये पैसे दिए। उनका कहना है ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर ये किताबें हैं, और कहा यह जा रहा है कि असल में ये किताबें नहीं है, ये वाले नोट की गड्डियां हैं जो भी आप अब देख रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये वीडियो एआरवाई डिजिटल जो है, एआरवाई न्यूज जो उन्होंने लीक की, और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये देखिए, ये वीडियो जो है ये साबित करती है कि कैसे हॉर्स ट्रेडिंग होती है सेनेट के इंतखाबात में। अब ये वीडियो इस वक्त लीक क्यों की गई, ये एक ऐसा सवाल है जो कि अक्सर लोगों के जहनों में आ रहा है। और ये वीडियो किसने लीक की, किसने बनाई, ये सोचने की बात है। पीटीआई के जो एमपीएस जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं, उनका कहना है कि इसके अंदर असद कैसर साहब, जो कि पीटीआई के इस वक्त कौमी असम्बली के स्पीकर हैं और उस वक्त वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के स्पीकर थे, ये उनके घर के ऊपर या स्पीकर हाउस में ये वीडियो बनाई गई। इसके अलावा उनका कहना यह है कि इसमें जो खैबर पख्तूनख्वा के उस वक्त के वजीर आला थे जनाबे परवेज खटक साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वो इस वीडियो के दौरान में बाहर चले गए थे किसी वजह से, और उन्होंने ये पैसे इसलिए दे दिए कि चलो भाई तुम अय्याशी करो, चिल करो। 1-1 करोड़ रुपया इन सबको पकड़ा दिया उन्होंने, किसी को 2 करोड़, किसी को 1 करोड़। अब अगर हम थोड़ा सा अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, तो ये चीज कोई अनहोनी नहीं है। हम ये कहें कि जी ओ हो पता नहीं क्या अनहोनी चीज होगी, तो जनाब ये अनहोनी नहीं हुई। ये चीजें हमें मालूम है, ये वीडियो किसी वजह से लीक की गई, और किन्होंने की, किन वजूहात की बिना पे की, शायद हमें आज नहीं पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से हम 90s की दिहाई में देखते हैं कि आईजीआई को फंडिंग कैसे हुई, उस तरह से इन फंडिंग्स की डिटेल्स भी निकल आएंगी और लोगों को पता चल जाएगा। मोहम्मद अली बाचा का कहना है कि मैं तो इतना अमीर ही नहीं हूं, मैं ये पैसे कैसे दे दूंगा। ये वीडियो उस टाइम पे लीक हुई जब पीटीआई एक बिल लेकर आई और कौमी असम्बली के अंदर के ओपन बैलेट जो है उसके थ्रू सेनेट के इंतखाबात होने चाहिए, और ऑपोजिशन की पार्टीज ने उसको मानने से इनकार कर दिया। इसी तरह से अगर हम देखें तो उन्होंने इसके ऊपर एक ऑर्डिनेंस भी लाया, सदारती ऑर्डिनेंस। सदारती ऑर्डिनेंस जो उसके ऊपर भी खासा वावेला मचा हुआ है कि सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो कैसे आ सकता है। उसके बाद अगर हम अगली चीज के ऊपर जाते हैं तो जनाब अदालत में भी ये केस चल रहा है। उन्होंने कहा जी अदालत में केस चल रहा है, तो ये अदालत का भी केस है। तो एनीवेज, बात का हजूरे वाला मकसद ये है कि इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट खासी पैनिक हुई हुई है, और वो हर किस्म का एक यूं कह लें कदम उठा सकती है। पीटीआई ने ये जो वाकया, जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसी के ऊपर उन्होंने अपने 20 एमपीएस जो थे उनको पार्टी से निकाला था, और उस टाइम के ऊपर इमरान खान साहब जो थे उनकी तरफ से एक तकरीर की गई थी। आइए आपको वो तकरीर सुनाते हैं, फिर हम आगे आपको मजीद 1 और 2 क्लिप्स और सुनाएंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। मैं आपको अपनी आंखों से दिखाऊंगा, आप नोट गिन रहे हैं, आप देखेंगे कि आपकी वीडियो आप नोट गिनते हुए। जी, तो आपने ये देखा कि इमरान खान साहब कह रहे हैं आपकी वीडियो में आपको दिखाऊंगा नोट गिनते हुए। ये तकरीर उन्होंने उसी वक्त की थी जब 2018 में ये सिलसिला आया था ना। तो अब क्या कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि जनाब हमें वीडियो दिखाई गई थी, दी नहीं गई थी, अगर दे देते तो हम उसको अदालत में इस्तेमाल कर लेते। ये जो खातून इस वक्त आपने देखा ना, नोट की गड्डियां गिन रही हैं यहाँ पे, इनके बारे में उन्होंने कहा कि जी इन्होंने इनके ऊपर क्योंकि केस किया हुआ है तो हम अदालत में ले जाके वीडियो दिखा देते कि उन्होंने तो इनकार किया हुआ है। अब इमरान खान साहब या तो उस टाइम पे गलत बयानी कर रहे थे या इस टाइम पे, लेकिन उनका यू टर्न लेने की एक हिस्ट्री है, तो उसके ऊपर हम कुछ कह नहीं सकते। अभी आप देखिए कि शिबली फराज साहब से शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बात चल रही थी। आप ये बात सुनिए, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे कि ये पूरा सिलसिला चल क्या रहा है। पूरी सोसाइटी का काम है और उसमें हर एक ने अपना हिस्सा डाला। जी मैं माजरत चाहता हूं। अहम बात है, बट उबैदुल्लाह मयार कह रहे हैं कि हमें दो तहरीके इंसाफ के जो सेनेट के टिकट दिए गए थे, जिनमें से अक्सर लोग वो भी थे जिनका तहरीक इंसाफ से माजी में ताल्लुक नहीं था, ये परवेज खटक ने उनकी तरफ से हमें पैसे दिए थे कि 2018 के इंतखाबात में काम आएंगे, इसलिए ये पैसे की जो वीडियो है ये स्पीकर हाउस की है। ये उबैदुल्लाह मयार साहब कह रहे हैं।
دیکھیں اگر ایسے لوگوں کی ٹیسٹیمنی آپ لے رہے ہیں جو کہ خود کرپشن کر چکے ہیں, جو پیسے لے چکے ہیں, کم از کم میں تو اس کو اہمیت دوں گا ہی نہیں کہ وہ سچ بول ہی نہیں سکتا. جو ایک شخص جو ہے اپنا ضمیر بیچ سکتا ہے تو اس سے سچ کی توقع کیا ہے شاہ زیب؟ مطلب ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی تو آپ کو تصویر بھی نہیں دکھانی چاہیے تھی, صرف ان کی ساؤنڈ بائٹس دکھائیں, کیونکہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو پروجیکٹ پٹ کرپٹ پیپل آن ٹیلی ویژن, جس طرح کے پی ڈی ایم کے جلسے میں ہم نے ابھی دیکھے. میں ان کی تصویر نہیں دکھاؤں گا. آپ نے 2.5 سال تک وزیر قانون بنا کے رکھا ہے, حالانکہ 2018 میں وزیر نے کہا تھا ویڈیو ہے. پتا چلتا ہے ہم نے ایکشن لیا نا, ہم نے پریشر میں تو کسی کے ایکشن نہیں لیا. تو ابھی آپشن کیا رہ گیا تھا شبلی صاحب؟ آپ سپریم کورٹ سے کہہ رہے ہیں اس ویڈیو کا نوٹس لیں اور وزیر اعظم کا خود نوٹس لے کے وزیر قانون کو نہ ہٹاتے. نہیں بالکل, یہ تو دیکھیں اب یہ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کسی ہمارے اچھے کام کو مان ہی نہیں رہے ہیں. آپ کو تو سپورٹ کرنا چاہیے کہ یہ بہت اچھا کیا آپ نے آج پروگرام, اس بھی آپ کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے ایک مثال بنائی. آپ نے ماضی میں بھی 20 لوگوں کو نکالا تھا. تو ہم تو وہ پارٹی ہیں, ہمارا تو وہ لیڈر ہے جو کہ جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے. خاص طور پہ جو کرپشن جس نے اس ملک کو بالکل کھوکھلا کر دیا ہے, نہ صرف معاشی طور پہ بلکہ اخلاقاً بھی. تو یہ تو ایک جرنی ہے جو کہ پوری سوسائٹی نے اس میں حصہ لینا ہے. کوئی ادارہ بھی کرپشن کو کہ کلچر کو کہ کیسا. جی تو آپ نے یہ دیکھا کہ شبلی فراز صاحب سے جب شاہ زیب خانزادہ نے یہ سوال کیا کہ آپ نے یہ جو وزیر قانون تھے ان کو, یہ اس وقت عوامی ملی پارٹی تھی جس کے اندر یہ شامل تھے, اور ان کی یہ تصویر یہاں پہ آ گئی. اب ظاہر سی بات ہے عمران خان نے کم سے کم یہ ویڈیو دیکھی ضرور ہے, جس کا وہ اعتراف کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو ہم نے دیکھی تھی, ہمیں دی نہیں گئی تھی. تو اگر انہوں نے یہ ویڈیو دیکھی تو انہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ جس شخص کو اپنی پارٹی میں ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور جس شخص کو وہ وزیر قانون بنا رہے ہیں وہ اس ہارس ٹریڈنگ کا حصہ تھا. یہ ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ جو صاحب ہیں جو اس وقت اسکرین پہ بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ ہیں ان کے جو موجودہ وزیر قانون ہیں جن کی جو ہے شاہ زیب خانزادہ جو ہیں وہ ذکر کر رہے تھے. تو 2.5-3 سال تک یہ وزیر قانون رہے ہیں اور اب اس کے اوپر یہ باتیں چل رہی ہیں. تو مقصد میرے بھائیوں اور بہنوں بات کا یہ ہے کہ اس وقت سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہو چکا ہے. اور یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ آخر اس الیکشن میں ایسی کیا بات ہے, یہ اتنا زیادہ ضروری کیوں ہے تمام پارٹیز کے لیے کہ لوگ مرنے مارنے پہ تل گئے ہیں. اس کا ایک ہی ریزن ہے, اس وقت اقلیت ہے تحریک انصاف کی جو ہماری قومی اسمبلی ہے اس کے اندر, سینٹ کے اندر اگر وہ اپنی اکثریت بنا لیتے ہیں تو بہت سے ایسے بلز ہوں گے جن کو وہ بڑے آرام سے جوائنٹ سیشن بلا کے ان کو ایکسیپٹ کروا سکیں گے, اور اگلے 2.5 سال تک ان کی ایک اچھی اجارہ داری موجود رہے گی. اور جب اگر وہ خدا نہ خواستہ یا کسی وجہ سے اگلے الیکشن کو ہار بھی جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کے پاس سینٹ میں ایک اچھی میجورٹی ہوگی, جس کی وجہ سے وہ آنے والی اگر کوئی اور حکومت ہوتی ہے تو اس کے ناک میں دم کریں گے, اگر انہی کی حکومت ہوتی ہے تو پھر تو بلے بلے ہے, پھر تو وہ اسی طرح سے اپنا کام چلاتے رہیں گے. سیکنڈلی, جو چیئرمین سینٹ ہوتا ہے اس کا رول صدر پاکستان کی ریپلیسمنٹ کا بھی ہوتا ہے. یعنی اگر صدر پاکستان چھٹی پہ ہوتا ہے, بیمار ہوتے ہیں, خدا نہ خواستہ ان کی زندگی کو کچھ ہو جاتا ہے, تو چیئرمین سینٹ جو ہے وہ ان کی جگہ صدر پاکستان کا رول سنبھال لیتا ہے. اب بات کا ایکچولی یہ پوری تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں جو خبر چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ اپوزیشن نے فل ٹائم جس کو کہتے ہیں نا پیسہ پھینکا ہوا ہے مارکیٹ کے اندر, اور وہ ایم این ایز ایم پی ایس کو خرید رہے ہیں. ابھی ہم نے پچھلے دنوں سنا تھا پنجاب اسمبلی میں تقریباً 22 کے قریب پی ٹی آئی کے جو رہنما تھے وہ ناراض تھے. ناراض کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے ان کو ووٹ نہیں دیں, وہ عثمان بزدار سے ان کے جو بھی پرابلمس تھے یا جو بھی آپ کہہ لیں. اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں قومی اسمبلی کی, بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی, تو جس طرح یہ لوگ بکے ہیں جو ابھی دکھائی جا رہی ہے ویڈیو, ہو سکتا ہے اور لوگ بھی بک جائیں. تو پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ شو آف ہینڈز کے ذریعے سے ان کو یہ یقین دہانی ہو کہ ان کا کوئی بھی ایم پی اے, کوئی بھی ایم این اے جو ہے وہ بکے نہیں. اور اگر وہ بکے گا نہیں تو ظاہر سی بات ہے شو آف ہینڈ ہوگا تو وہ ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے, کیونکہ انہیں پتا ہوگا کہ ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا, ان کی جو اہلیت ہے اسمبلی کی وہ ختم ہو جائے گی, وہ اسمبلی کے ممبر نہیں رہیں گے. لیکن آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا تھا کہ ہم ان ہاؤس تبدیلی لے کر آئیں گے. اب اس کے بیہائنڈ لگ یہ رہا ہے کہ ان کا کوئی اس طرح کا پلان ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں ایک بڑا سیٹ بیک دیا جائے, کیونکہ جب احسن اقبال اور مریم نواز نے کہا تھا آپ کے پاس نمبرز ہی نہیں, آپ کہاں سے تبدیلی لیں گے, سینٹ میں آپ نے حال دیکھا تھا اپنا. تو اب وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, جو اندر کے ذرائع یہ خبریں دے رہے ہیں کہ وہ کسی طرح سے سینٹ میں ایک سیٹ بیک لے کر آئیں, یہاں تک کہ 3 سے 4 اگر سینیٹرز بھی اس طرح سے الیکٹ ہو گئے
क्या आप वो कह सकते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स वो निकल के आ जाते हैं और वो समझ नहीं, जिस तरह रोबीना, आई थिंक रोबीना साहिबा थी, और इसके अलावा बहरामंद खान तंगी साहब थे, 2 सेनेटर्स थे जो खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्ट हुए थे। तो ये 2 शख्सियात जिस तरह से इलेक्ट हुई थी, इस तरह से अगर 3-4 भी इलेक्ट हो जाती हैं तो ये पीटीआई के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। इसी सूरत हाल में ये कोशिश की जा रही है कि यूसुफ रजा गिलानी को फेडरल से या कैपिटल की जो सीट है उससे इलेक्शन लड़वाया जाए और यूसुफ रजा गिलानी को सीट पे लाया जाए। अगर यूसुफ रजा गिलानी कैपिटल की सीट जीत जाते हैं तो ऐसी सूरत हाल में पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, और ये इस बात की दलील होगी कि बड़े आराम से इन हाउस चेंज लाया जा सकता है। और पीटीआई लगता यह है कि वो उनकी इस धमकी से डर गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके पास ये जो चीज है ये मौजूद होगी, बेशक उनके पास हो सकता है ये सब मौजूद नहीं हो, यानी उनके पास ये सारे लोग उनके मत टूटे हों, लेकिन पीटीआई का जो इस वक्त का बिहेवियर है वो ये जरूर बता रहा है कि वो लोग डर गए हैं इस वक्त। वैसे ओपन जो बैलेट है वो शायद सारे लोग उसको तस्लीम करते हों, क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो था उसके अंदर भी इसके बारे में बात हुई थी, लेकिन अभी इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि याद रखिए ये सियासत है और सियासत में जंग में सब जायज होता है, और वो इसी फिलॉसफी पे अमल करते हुए ये लोग चल रहे हैं। ये ओपन बैलेट कभी तस्लीम नहीं होगा। अगर अदालत ने इनको इजाजत भी दे दी, जिसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर अदालत इजाजत दे देती है तो ऐसी सूरत हाल में वो फैसला बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा और ऑपोजिशन के पास एक वजह बन जाएगी कि वो सड़कों पर आए और फिर उनके लोग जो हैं वो भी चार्ज होंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि जो यानी जो तज्जिया हमने दिया इसमें आपको किस हद तक सच्चाई या फ्लॉज नजर आते हैं, जरूर बताइएगा। और इसके अलावा जो है वो हमारे सियासतदान जो हैं, अगर आपको लगता है कि कोई हमारे सगे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे अपने अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं। और ये था आज का ओवरऑल तज्जिया। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये तज्जिया कैसा लगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज।